гэж байна. Та бүхэн хандаад байна. The passengers now request your full attention as their cabin crew demonstrates the safety features of this aircraft. Airbus 310-аас агаарын хөлгийн нийт 8 авах гарцтай. Онгоцны урд гэд 2, хойд гэд 2, далавчин дээр 4 авах гарц баруун талаар байрлана. Бусан гарцуудад тань тэмдэглэгээ байгаа. Та бүхэн ойролцоо гарсан дээр нэгж авах. Airbus 319 has the emergency exit. The exit left right in the cabin. To the front, to the rear compartment for window exit of the aircraft. The emergency exit are colorized for the exit sign. Not located your nearest exit as it might be behind you. Талхааны голоор байрлах шуман гэрлүүд аслын та бүхний гарах гарц руу чиглүүлэн. If you need to equate the aircraft, follow the lighting will guide you towards the exit.